Assalamu alaikum students. Welcome back. Today we'll study about Pakistan studies. Dear students, our second chapter is about making of Pakistan, जिसे हम लोग क़याम पाकिस्तान कहते हैं. The first title is about Pakistan movement from 1940 till 1947. History of Indo-Pak subcontinent satisfies that fact the Muslim ruler had always treated Hindus quite humanly, but after the establishment of the British rule, Hindus began dreaming of their ruler on the basis of their majority. The Congress party proved that it was working for the safeguard of only Hindus' interest, opposing the division of Bengal, backing away from the Lucknow Pact in Nehru Report, and prejudicial treatment of the Congress ministries clearly proved that the Congress leaders do not consider Muslim as a separate nation. They also do not like to provide legal protection to the culture and social rights of Muslims. In 1937, when the Congress formed its government in certain provinces, it tried its best to damage the suppression, identity, and culture of Muslims. Such acts of Hindus made the Muslim League realize that protection of Muslims' rights was not possible in United India. It was clear that after withdrawal of the British, Hindu rule will automatically be established. Therefore, a separate state is essential for protection of the national identity of Muslims. स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया है कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है तहरीक पाकिस्तान 1940 से लेकर 1947 तक. अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि बरसग़ीर पाक व हिंद की तारीख़ गवाह है कि मुसलमान हुक्मरानों ने अपने दौर में हिंदुओं के साथ रवादारी का सलूक किया था, लेकिन हिंदुस्तान में बरतानवी राज कायम होने के बाद हिंदुओं ने अपनी अददी बरतरी के बलबूते पर अपना राज कायम करने की ख्वाब देखना शुरू कर दिया. यानी आप सबको पता है कि यानी ब्रिटिश बरतानिया के हुकूमत से पहले हिंदुस्तान यानी मुसलमानों के हाथ में था. मुख्तलिफ़ बादशाहों ने, मुख्तलिफ़ मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान पर, सब कॉन्टिनेंट पर उन्होंने राज किया था, लेकिन उन्होंने कभी भी मतलब हिंदुओं पर जुल्म वगैरह नहीं किया था. हिंदू जमात कांग्रेस ने अपने इक़दामात से साबित कर दिया कि वो सिर्फ हिंदुओं की मुफादात की तर्जुमान हैं. जो कांग्रेस था, जो पार्टी था हिंदुओं का, वो सिर्फ हिंदुओं का साथ देते थे. वो कभी भी मतलब मुसलमानों की बेहतरी के लिए नहीं सोचते. तक़सीम बंगाल की मुखालिफत, नेहरू रिपोर्ट में माहिदा लखनऊ से इनहराफ और कांग्रेसी वजारतों के मुतसबाना सलूक से ये बात अया हो गई कि कांग्रेसी लीडर मुसलमानों को एक अलग कौम की हैसियत नहीं देते. यानी मुसलमान को, क्योंकि मुसलमान और हिंदू दोनों मतलब एक अलग अलग कौम है, लेकिन कांग्रेस जो था, हिंदुओं की जो पार्टी था, हिंदुओं की जो मतलब जिसमें अक्सरियत हिंदू जिसमें शमूलियत करते, जो हिंदुओं उस ज़माने में हिंदुओं की जो सबसे बड़ा पार्टी जो था कांग्रेस, तो उन्होंने क्या क्या किया, मतलब मुसलमानों को एक अलग कौम नहीं समझते थे, क्योंकि मुसलमान अक़लियत में था. इसलिए उनकी तहज़ीब व सक़ाफ़त और माशरती हक़ूक़ को आइनी तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं देना चाहते थे. ज़ाहिर है, जो मतलब एक कौम नहीं मानते हैं तो उसकी कल्चर वगैरह की क्या इज्जत होगी. 1937 में जब कांग्रेस को बाज़ सूबों में हुकूमत करने का मौका मिला तो उन्होंने मुसलमानों की अलग तशख़ीस और उनकी तहज़ीब व सक़ाफ़त को पामाल करने की पूरी कोशिश की. जब इक़्तिदार कांग्रेस हिंदुओं के हाथ में आ गए तो हिंदुओं ने क्या किया कि मुसलमानों को यानी मतलब
بے عزت کرنا شروع کر دیتی، اس کی ثقافت کو، اس کے رہن سہن کو، اس کی مذہبی جو مطلب مذہبی تہوار جو ہوتی ہیں ان سب کی بے عزتی کرنا۔ چنانچہ ہندوؤں کی اس طرز عمل سے آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے یہ محسوس کر لیا کہ اب مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ متحدہ ہندوستان میں ممکن نہیں، کیونکہ انگریزوں کی ہندوستان چھوڑ جانے کے بعد ہندو راج قائم ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے جب انگریز ہندوستان سے یعنی مطلب برصغیر سے نکل جائیں گے تو میجورٹی ہندو تھا، اور اس میں مطلب جو اقلیت تھا مسلمان تھا، تو ہندوؤں کا ہی مطلب راج ہوگا، ہندوؤں کا ہی گورنمنٹ ہوگا، تو پھر مسلمان کو وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ جب ایک قوم نہیں سمجھتے تو کیا مطلب اسے گورنمنٹ یا سرکاری دفاتر وغیرہ میں کوئی کام وغیرہ نہیں دیتے۔ اس لیے مسلمانوں کے قومی تشخیص کے تحفظ کے لیے ایک الگ ریاست کا قیام ضروری ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، مطلب مسلم لیگ جس میں مطلب قائد اعظم علامہ محمد اقبال اور بہت سے ایسے مسلمان لیڈر تھے، تو انہوں نے سوچا کہ اگر اس طرح رہی تو مسلمان کو اپنی مذہب کی جو مطلب تہوار وغیرہ ہے وہ مذہب کے مطلب بنا پر وہ اپنی تہوار وغیرہ کو نہیں اپنا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔